sa'yo. Gusto kong malapsa sa'yo mga yakap. Pwede pa na parin mo sa lapat. Ang iyong karagawa ng aking inahal. Ako pa'y walay lifestyle. Tatiktakin ko. Yung ano yung paano yun. I'm 18 years old. Hi, Kuya Frank. Hi po. Hi, Jenny. Nagkasa lang. Exact. 18 pa lang po ako. Ako yung pinaka-baby nila dito sa chat. Ako yung baby pa nila kasi nasa 20s na sila eh. 20s na yung mga kapam ko. 20s? Come to Boracay. Ayaw mag-Boracay, guys. Gusto ko pumunta. Alam niyo kung saan. Gusto ko lang. Hindi kasi ako wala. Pero nakapunta na ako dun. Hi, Jack. Hi, Jack. Hello po, Jack. Kuya Jack, hello. Umalis na si Ate Yuki. Wala na si Ate Yuki. Hi, Obet. Hello, Darko. Hi, Matamud. Hello. Andito pa ba si Kuya, ano? Hi, Didi. Hello, Didi. Hi, Jake. Hello, Jake. How are you? Hi, Ka. Hi, Chin. Hi, Obet. Hi, Obet. Wait, Obet. Hi, Dominic. Hello. Nice to meet you all, guys. Hi, Beth. Hi, John Beck. Hello po. Good evening. Hi, Mike. Hi, Will. Hi, Mike. Hi, Shamsen, guys. Ang dami nyo. Julito me. Hi, Julito. 18 po. I'm 18. Hi, Baden. Baden, hello. Thank you po. Thank you po sa compliment. Hi, Arte. Hello, Kuya Arte. Hello. Hi, Dex Clyde. Hello, guys. Thank you for visiting me. Thank you, guys. I love you so much. I love you so much, guys. Thank you so much, guys. Love you all. Dito saan ko po? Taga-Taylak po, Kuya. Taylak po ako. Thank you, guys. Dami din naman. Taga saan ka? Taga-Taylak nga ni. Opo. Ay, hello. Ay, andito si Kuya, si Kuya Paul. Hello, Kuya Paul. Kumain ka na bunsa. Later, Kuya. Ay, doon na pala ako. Anong later? Doon na ako kumain. Pa-shoutout. Shoutout kay Negro na Wild. Hi, Kuya Jay. Hello, Kuya Jay. Hello po. So, OA. Ano ba yan? Basher naman kayo, guys. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Bakit naman ginagawa niyo ito? Wala akong binabash. Wala naman akong ginagawa.